Pas pertama kali bule ke Indonesia, banyak dari mereka kagum. Tapi bukan sekedar kagum. Mereka terharu, bingung bahkan tak percaya, saat melihat secara langsung betapa santai dan ramahnya orang Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang penuh dengan kesulitan ekonomi, jalanan macet, panas terik matahari tropis, serta hiruk-pikuk masalah kehidupan, justru melahirkan masyarakat yang murah senyum, ramah dan santai dalam menghadapi segalanya? So now I'm just like walking along the road here. Every person that drives past me like waves to me and like hello. When I was walking past the construction site, like some of the workers there like waved at me like hello. Like honestly, people in Norway could never. Setiap orang yang lewat selalu menyapa dan bilang halo. Ya, inilah yang bule rasakan ketika melihat secara langsung dengan kedua matanya tentang bagaimana ramahnya orang Indonesia. Bagi kita orang Indonesia, sikap ramah dan saling menyapa itu udah kayak nafas. Gak akan bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Tapi bagi bule, ini adalah momen langka, aneh sekaligus menakjubkan. Karena apa? Karena di negara barat, ramah tamah itu udah kayak nyari jarum di dalam laut. Susah banget. Dan kebanyakan hal kayak begini cuma dipakai kalau pas ada urusan formal sama transaksi bisnis aja. Bahkan yang lebih parah, kalau melakukan hal ini secara sembarangan di negara barat, bisa dianggap aneh. Dan jangan sekali-sekali ngelakuin hal ini di sana kalau gak mau berurusan dengan polisi. Nah, kalau di Indonesia, gak cuman senyum. Malah banyak bule yang merasakan pengalaman lebih dari sekedar senyum. Seperti diundang makan ke rumah, hingga diundang ke acara pesta. One day, I found myself at Elson's family wedding in Lombok. I had no idea what to expect from a traditional Sasak wedding. I thought I'd just watch from the side. But they dressed me up with traditional clothes and asked me to be part of it. These big drums called Gedang Belek were so impressive. First the bride walked with the woman and the groom with the man, well, normally. Then they meet and go together to the bride's father's house. He'll give his blessing and agree to let his daughter go to her husband. Bisa dilihat, keramahan orang Indonesia itu emang beda banget. Bule aja sampai dibuat kaget ketika diundang secara langsung untuk berpartisipasi dalam pesta pernikahan. Di barat, pesta pernikahan itu privat banget. Gak boleh sembarangan orang asing ikut campur. Tapi di Indonesia, malah diundang. Makanya banyak bule yang bilang, keramahan orang Indonesia itu di luar nalar. Gak ada yang lebih gila dari orang Indonesia di dunia ini. Keramahan mereka benar-benar di luar nalar. Aku sampai gemetar melihat keramahan mereka secara langsung. Benar-benar gila, ucap salah seorang bule. Sangat sederhana, tapi efeknya dahsyat. Banyak bule mengaku, mereka seperti disiram air sejuk di tengah padang pasir ketika merasakan kehangatan yang tulus dan tanpa pamrih dari orang Indonesia. Gak sampai di situ, sebagai negara yang mengadopsi nilai agama dan budaya ketimuran, kita seringkali menunjukkan nilai-nilai serta kebiasaan yang erat kaitannya dengan nilai agama dan budaya ketimuran. Bisa dibilang, hidup kita benar-benar teratur. Mulai dari hal kecil, seperti selalu menggunakan tangan kanan, merupakan salah satu nilai yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil seperti ini, bagi kita adalah hal yang lumrah. Tapi bagi bule, ini adalah hal yang begitu luar biasa. Hi everyone, I just wanted to share with you one of the Indonesian traditions that I have adopted since I came here in 2019. So when I came here, I often didn't actually pay attention to it because I didn't know it's so important. So often whenever I go to the shop, buy something, or whenever I pass some items to our friends or relatives, I would do it with whatever hand. Sometimes I could do it with my right hand, sometimes I did it with my left hand. I really didn't pay attention to it until my husband, he started to correct me. For example, he could say, oh, please use right hand, or when I'm paying at the shop with my credit card or with cash, doesn't matter, he was telling me, oh, please do it with your right hand. And I was like, oh, it doesn't matter. I mean, I don't think people pay attention to it. But then I've noticed that actually, like 90% of people with whom I interacted, they noticed when I was doing it with my left hand. They were giving me some looks, like suspicious looks, and I was like, oh, so it is important. So after that, I started to pay attention, and whenever I'm paying at the shop or I pass any item to people around me,
I make sure that I do it with my right hand. And this tradition is very simple. And when I learned the value of it for people around me, it didn't take me much time to adapt to it and implement it every time I need it. So as long as people around me are happy, I'm fine to do it. Ya, tentu ini adalah sebuah hal yang begitu membanggakan. Kita orang Indonesia ternyata bisa menjadi inspirasi bagi banyak buile mancanegara. Ramah, sopan, dan penuh kasih. Itulah 3 kata yang sering diucapkan bule ketika ditanya tentang orang Indonesia. Mereka melihat Indonesia bukan hanya sekedar destinasi wisata, tapi juga seperti kepingan surga yang tidak ternilai harganya.